যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তোকে। হরে কৃষ্ণ দলবৎমান। আমরা শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের শেষ খণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 375 থেকে কন্টিনিউ করব। কংসের ছেচুরি গ্রাম মধ্য দিয়া, কংস খালি বলিয়ে শুনো মন দিয়া। কংসের ছেচুরি, ছেচুরি यानी बॉडी समाधि ऐसे कुछ होगा। कंस खाली बोलिए सुनो मन दिया, उस स्थान का नाम है कंस खाली। सम शांति कोयलो से विश्रांति घाट नाम। भगवान ऊपर विश्राम लिया मल्लियुद्ध और कंस को मारने के बाद। उस स्थान का नाम है विश्राम घाट। कंसारी प्रलापे प्रबोधे बलराम। कंस नारी प्रलापे प्रबोधे बलराम। जितना कंस का जितना स्त्री था उन लोग प्रलाप कर रहा था, रो रहा था, उन लोग को कौन सांत्वना दिया? बलराम जी। तबे निज माता पिता करिल मुखन, उनको छुड़ा दिया देवकी और वसुदेव। आनंदे विहल तारा करे चुम्बन। उग्र सेने राजा कइल नंद के विदाय। नंद महाराज को गिफ्ट विफ्ट कपड़ा उपड़ा देकर विदाई किया। कल हम लोग देखा ब्रजवासी लोग के लिए गाना वाना। एक कथा मारो शक्ति बोलो ना जाए, ये तुलदास ठाकुर बोलते हैं। बहुत दुख भरी समय नंद महाराज चले जा रहे हैं कृष्ण को मथुरा में रखकर। कृष्णेर निठुरपना শুনিতে তরাস, কহিতে মরয়ে কহে এ লোচন দাস। कृष्ण निठुर पाना, निष्ठुर पाना, निष्ठुर पाना, क्योंकि सबको त्याग करके सबको चले जाने बोल रहे हैं, खुद मथुरा में रह गया। हालांकि बोला था मैं कुछ दिन बाद ही आ जाऊंगा वापिस। অক্রূর যতন করে নিজ ঘর নিতে, বলিল তাহারে যাব লেউটি আনিতে আসিতে। অক্রূর अपने घर पे ले गया भगवान को, बोलिल ताहारे जाबो लेउटी आशिते। लेउटी आशिते एनीबॉडी? मुझे लेउटी মানে उल्टो दीजिए আবার আসা বলেছিলেন। इसका पूरा अर्थ क्या होगा? উলটিয়া। উলটিয়া আসা মানেটা কি হলো? মানে দাঁড়ালো কি জিনিসটা? ফিরে আসবে, যেদিকে যে কাজটা হচ্ছে তার বিপরীত। এখানে কি দাঁড়ালো? যতনে নিজের ঘরে নিতে सच्ची सुतनाथ श्रीवास प्रभु ফিরে আসবো নিতে, নিতে ফিরে আনমিউট করতে হাত তুললেন, চলেও গেল। কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে, সরস্বতী তীরে দরকা রাখিল সকটে। নাও নো পিডিএফ। বাহ, कृष्णेर विलम्बे भगवान लौट नहीं रहा था तो वो मथुरा निकटे, मथुरा के पास सरस्वती नदी तीरे तथा रोहिलो सकटे। लोग सोच रहे थे शायद आएंगे, इसीलिए वेट कर रहा था भगवान का। सकटे माने वो बैलगाड़ी में वेट कर रहा था। नंद आदि गोप जत राखी एखाने, आगे ते जाना है कंस कंसे अक्रूर आपने। जाकर उनको खबर दिया जाना है कंसे अक्रूर आपने। खबर दिया कि कंस मार गया। अक्रूर जाकर इन लोग सबको बताया। जो लोग वेट कर रहा था भगवान का रिटर्न के लिए, अक्रूर जी गया और इंफॉर्मेशन दिया। बुझ
বুঝি এইখানে স্থিতি হইব কতক্ষণ, মথুরা দেখিতে দুই ভাইয়ের গমন। দেখিল রজক এক দুর্মুখ তার নাম, देखिया कापुर मांगे कृष्ण बलराम। अभी रेट्रोस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी वापस मथुरा जब प्रवेश किया भगवान कृष्ण बलराम, उस समय का बात अभी किया जा रहा है। क्या देखियो रजक एक दुर्मुख का नाम, रजक शायद उद्धवी है ना। देखिया कापुर मांगे कृष्ण दुर्मुख पापिष्ट সেই बोले दुरक्षर कराग्रे काटिया तार फेरिलो कंधर। भगवान ने शायद एक कराग्रे हाथ का अग्रभाग से और उसका कंधर कांध टूट गया, गिर भी गया। সেই দিব্য বস্ত্র পরি সুখে হরষিতে সুদামা মালির ঘরে হেলো উপনীতে। সুদামা উঠিয়া কইল চন্দন বন্দন চরণ বন্দন, দিব্যমালা গেলে গলে দিয়া করেন স্তবন। তার পূজা লইয়া চলিলা দুই ভাই, ত্রিবঙ্কা কুব্জি এক দেখিল তথাই। ত্রিবঙ্কা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল, উপহাস করি তারে আইসো আইসো বইল। তাদের দোহারে কুব্জি নিজ ঘর নিল, দিব্য গন্ধ অগরু শ্রীঅঙ্গে লেপিল। বড় তুষ্ট হইয়া কুব্জি শোষর করিল, শ্রীহস্ত পরশে কুব্জি दिव्य मूर्ति होइलो। हरि बोल, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय। कामे अचेतन कुब्जी चाहे कानू पाने, लज्जा परि हरि कहे বিকত বদনে। আশ্বাস বচনে তারে তুষ্ট কইল হরি। हाँ बबीता माता जी। मुझे पीडीएफ आगे पीछे ऊपर में है। कहाँ पर कितना नंबर? 46 में जाइए, 46 में है। अच्छा। आश्वास बचने तारा तुष्ट कइल हरि। आश्वास बचने कुछ बोले ठीक है, डोंट वरी, मैं फिर वापस आऊंगा आपके 50 में जाइएगा, 50 में आ गए। तुरंत करूंगा। आश्वास बचने तारे तुष्ट कइल हरि, चलिला तो दुई भाई नट बेश धरी। नट बेश धरी के डांसिंग करते करते गया। नट बेश किसी को मालूम है नट बेश क्या होता है? तबे ধনুর্যজ্ঞ স্থানে ধনু को ভাঙ্গিলা, কংস অনুচর সব মারিতে ধাইলা। ভগ্ন ধনু হাতে করে कंस चर मारी, संध्याए कंस चर मारी माने कंस को थप्पड़ नहीं मारा, कंस का जो चर है माने गुप्तचर है उन लोग को मारा। संध्याए चलिला যত নন্দ আদি করি, সেই তো রজনী কংস কুস্বপ্ন দেখিল, অতি উচ্চতর করি এক মঞ্চে বাঁধিল। ইহার দক্ষিণে হের দুই মঞ্চ আর, বসুদেব দেবকী তরে বসিবার। कालिए था राम कृष्ण मारे वो आशिया। बिहार छोड़े वाले दक्षिण। बिहार दक्षिण एक तो बहुत बड़ा मंच बांधा, मंच माने स्टेडियम में जो प्लेटफॉर्म होता है बांधा, अति उच्चतर कोरी एक मंच बांधिला। बिहार दक्षिण, इस मंच का दक्षिण के तरफ दुई मंच और भी दो मंच बनाया। किसके लिए? वसुदेव देवकी
तौरे दोषी बात, उन लोग बैठने के लिए। কালী এথা রামকৃষ্ণ মারিব আসিয়া, পুত্র মৃত্যু দেখে যেন এখানে বসিয়া। समझ रहे आप क्यों बनाया? हाँ हम समझ गए। চৌদিকে পাত্র মিত্র সবে কইল মঞ্চ, অবিকল মল্ল যুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ। পশ্চিমে খনিল কুকুর সেই তো পামরে, দুই ভাই मारी तथा फेलिबार तरे। एक गड्ढा बनाया दोनों का बॉडी फेंकने के लिए। प्रभाते उठिया मंचे বৈশে কংসরাজ, আনহ গোয়ালা সব দেউ রাজ কাজ। আর क्या बोलिए? प्रभु यहाँ पे ये सब संत ने जो है स्वप्न में किया, नींद में। नहीं 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 किया, फिजिकली किया। सुबह उठकर बोल रहे हैं ले आओ सब ग्वाला दो बालक को ले आओ वृंदावन से जो है। আর দুই পুত্র আনো কৃষ্ণ বলরাম, यानी देवकी वसुदेव को लाया और कृष्ण बलराम को लाने को। ভালো শুনিয়াছে তার দেখিব সংগ্রাম। बहुत सुना उनके बारे में, देखते हैं क्या किसमें कितना है दम। ধাইল সে ধাওয়া সব রাজার আজ্ঞায়, সংগ্রামেরও শব্দ শুনি রাম কৃষ্ণ ধায়। সত্তরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ারে, দুয়ারো গরদার গজ আছে पर्वत आकार। एकदम स्टेडियम में घुसने गया, स्टेडियम के दरवाजे में एक बहुत बड़ा हाथी, क्या नाम था उसका? उलापुड़िया, ग्वालियर पे। রাম কৃষ্ণ দেখি ঋষি আইসে মারিবার, রুশিয়া রহিলা কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার। ছুন্ডে ধরি ঠেলা ঠেলি চরে তার কান্ধে, মাহুত মারিয়া টান দিল দুই দন্তে। দন্ত পাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়, আকাশে তুলিয়া চারি যোজন ফেলায়। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे राम कृष्ण क्यों बोला जा रहा है? रामकृष्ण परमहंस तो राम बलराम और कृष्ण तो कृष्णचंद्र। समझ में आया? यस प्रभु। পড়িল তো মহাগজ শুনে কংস রায়। हाँ परेश प्रभु। प्रभु ये चढ़ के दांत कौन खड़ा था, कृष्ण बलराम दोनों जन या? नहीं कृष्ण, कृष्ण एकदम क्लियरली लिखा है। ऋषिलो कृष्ण, ऋषिया রহিল কৃষ্ণ সম্মুখে তাহার, 405 में कर दीजिए। দন্তে উপারিয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়, আকাশে তুলিয়া চারি যোজন ফেলায়। পড়িল তো মহাগজ শুনে কংসরায়, কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরা সহিয়ায়। তবে রাম কৃষ্ণ গেলা রাজার সম্মুখে, তরা সে গোয়ালা সব আলে কাঁপে বুকে। চানুর মুষ্টিক শুনে কংসের বচন, মল্লযুদ্ধ দেখিবারে ভেলো মোর মন। এইখানে মল্লযুদ্ধ ভেলো মহারণে, চানুর সহিত কৃষ্ণ মুষ্টিক বলরামে। সেই বৃন্দাবন পুরন্দর কলিযুগে, তখন যে কইল গাথা কহি শুনো এবে। প্রদক্ষিণ কইল গোরা মথুরা মন্ডল, মহাজন কৃষ্ণ দাস জানায়া সকল। প্রভুরে বিনয় করে চরণে পড়িয়া, মতি কাতর মোরে
ना जाओ भांडिया। यस बबीता माता जी। प्रभु दिलीप प्रभु बोले 121 221 में 5 नंबर में जाए। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो प्रदक्षिण करिल गोरा मथुरा मंडल, महाप्रभु ने प्रदक्षिण किया मथुरा मंडल। महाजन कृष्णदास जानाया सकल, महाजन जो कृष्णदास ब्राह्मण थे वो सब एक एक करके बताया ये है यही है। प्रभु रे विनय करे चरणे पड़िया, मोहती कातर मुरे ना जाओ भांडिया, मेरे को छोड़ के मत जाना, मेरे को लेके जाइए। कौन बोला? ये कृष्णदास ब्राह्मण जो गाइड था, टूर गाइड। তুমি সেই কৃষ্ণই জানিল নিশ্চয়, পরসাদ করো মোরে শুনো গোরা রায়। এ বল শুনিয়া প্রভু বলো এ বচন, তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হইল মন। মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধ, দেখিব রহস্য স্থান তোর পরসাদ। আমায় যেমন হিয়া হইল উল্লাস, কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে বহু কৃষ্ণ দাস। মথুরা মন্ডলবাসী যত সর্বলোক, গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল এক মুখ। বারেক দেখয়ে যে নারে পাশরিতে, প্রেমায় বিহল সেই নারে সম্বরিতে। বাল বৃদ্ধ কিবা যুবায় এক নারী পুরুষ, এ নারী পুরুষ। कृष्ण ए बोलो ए मूर्ख। एक मूर्ख भी बोल रहा था ये कृष्ण है, सबको पता चल गया। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय हो। जय जय। करुणा राधे माता जी। प्रभु ये लाइन जो बारीक देखिए नारे पाशुरित, इसका मतलब एक बार जो देखा नारे पाशुरित, आंख हटा नहीं पा रहे, प्रेमाए विह्वल से वो प्रेम में भर गया वो व्यक्ति, नारे संबोधित, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा। चाहे वो बाल वृद्ध की जुबा ए नारी पुरुष, कृष्ण ही बोलो ए मूर्ख। मूर्ख भी बोल रहा था ये कृष्ण, सबको पता चला। एक दिने कृष्ण आइला मथुरा, पुरुष रहस्य स्थान देखिबारे तरे। पुरुष रहस्य स्थान, एक दिन कृष्ण आइला मथुरा, एक दिन कृष्ण आया था ये मथुरा में। पुरुष रहस्य स्थान देखते क्या है ये पुरुष रहस्य स्थान। केह बोले त्रिभंग হইয়া কেনে থাকে, কানাই না হইলে কেনে রাধা বলি ডাকে। রাত্রে দিবা থাকে লোক না ছাড়ে কাছ, একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ। একে একে সব স্থান নিরখে ঠাকুর, এইখানে বন সব প্রেম পরিপুর। মথুরা মন্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ, কেহ শিশু দেখে কেহ যুবক বিলাস। কেহ আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশীনাদ, কারু স্বামী কোলে কৃষ্ণ রসের উন্মাদ। কারু পর বুদ্ধি নাহি সবে বলে নিজ, সভা হৃদয়ে উপজিল প্রেম বীজ। হরিব বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে, সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেম দ্রবে। হরি হরি বল। কোকিল ভ্রমর মোর বুলে মাঠে গোঠে, ধাউয়া ধাই আইসে রহে প্রভুর নিকটে। ये माधव स्वरूप प्रभु स्पीच लो है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जी स्पीड बहुत बढ़िया है। बढ़िया मैंने स्लो है। अच्छा है प्रभु जी।
सही है, स्लो है, सही है। ओके, सो कोकिल, भ्रमर, मोर, बूले माठे माठे सब आ गया महाप्रभु का दर्शन करने। धाउआ धाई आइसे रहे प्रभु निकट, सब महाप्रभु के आसपास ही मंडरा रहे। ऊर्ध्व मुखे सब जन प्रभु मुख देखी, সবার সমান স্নেহ প্রেমময় আঁখি, সব জন জানিল এ কপট সন্ন্যাসী। এবার আগে भी आया था कपट सन्यासी। चलिला तो महाप्रभु नीलाचलवासी। महाप्रभु अभी लौट रहे हैं, वृंदावन छोड़ के अभी लौट रहे नीलाचल। मथुरा मंडल कथा কহিল এসায়, আনন্দে লোচন দাস গোরা গুণ গায়। प्रभु नीलाचल में प्रत्यावर्तन कथा सार। महाप्रभु नीलाचल में गया, उसका समराइजेशन थोड़ा स्क्रीन अभी बंद कर सकते हैं। श्रीमान महाप्रभु हाँ बोलिए। प्रभु इसके जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो कृष्ण गए थे वृंदावन में, एक एक पेड़ को देखा उन्होंने, एक एक जगह को देखे। महाप्रभु, हाँ महाप्रभु, ओ अच्छा अच्छा, महाप्रभु। महाप्रभु सभी के प्रेम को देखा, मथुरा मंडल में परिक्रमा किया, सब कुछ है। महाप्रभु कृष्णदास के साथ नहीं पर श्रीमन महाप्रभु मथुरा मंडले श्री कृष्ण लीला स्थली दर्शन करिया নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন। মেলর জঙ্গল নীলাচল পথি মধ্যে মানে রাস্তে মে এত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন যে সঙ্গীগণ তাহার সঙ্গে চলিতে না পারিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। समझ में आया? माधव सर बोलो, फुल स्पीड चल रहा है हमारा। हाँ बोल, समझ में आया। सब पीछे। प्रभु एकाकी वन पथे गमन करिते লাগিলেন। পথিমধ্যে এক গোপ বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রভু তাহার নিকট কিছু ঘোল প্রার্থনা করিলেন এবং পশ্চাতে সে সকল লোক আসিতেছে, তাহাদের নিকট ঘোলের মূল্য লইতে বলিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। ও माय गुडनेस, ये लीला तो मैंने जगन्नाथपुरी का सुना था। वो कृष्ण बलराम, जगन्नाथ बलराम वो घोल खाते हैं, पैसा नहीं देते, बोलते पीछे वाला जो आ रहा है उनसे लेना। तो यहाँ महाप्रभु ने भी ऐसे कुछ किया वृंदावन से लौटते वक्त। बालक आया, घोल पिया, बोला पीछे जो आ रहे हैं उनसे पैसा लेना। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলে গোপ বালক প্রভুর ঘোল পান বৃত্তান্ত তাহাদের বলিয়া মূল্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তৎপরক্ষণেই গোপ বালক দেখিতে পাইল যে তাহার ভাণ্ড মহামূল্য রত্ন পরিপূর্ণ হইয়াছে। अरे वो पूरा भांड एकदम पूरा भर गया रत्न से। श्रीमन महाप्रभु घोल पान छले এই গোপ বালককে কৃপা করিয়া চলিতে চলিতে নবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাস্তায় নবদ্বীপ আয়া, ঠিক আছে। নবদ্বীপ বাসী প্রভুকে দেখিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতে লাগিলেন। সচিমাতা ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভুর বিরহ দুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু সচিমাতাকে, যিনি কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহার নিকটে আমি অবস্থান করি, এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ ভজন উপদেশ পূর্বক শান্তিপুরে আচার্যের গৃহে একদিন কীর্তনানন্দে বিহার করিয়া তমলুক হইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা বিতরণ করিলেন। ये चैप्टर में ये सब आने वाला है। शुभई राग नीलाचले दिलीप प्रभु श्लोका নীলাচলে চলে প্রভু হরি সহিয়ায়, আহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়। প্রেমানন্দে চলে প্রভু সিংহের গমন, প্রেমানন্দে চলে প্রভু সিংহের গমনে। সংহতি চলিতে নারে সঙ্গের যত জনে, সঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গে দূরে পাছু আইল। অরণ্য ভিতরে প্রভু একালা চলিল, অরণ্য ভিতরে এক আট হয়ে নগর।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা কুঁয়র। ঠাকুর দেখিল তারে আবেশ আওস। ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস। এ বল শুনিয়া গোপ পড়িল চরণে, নেহ ঘোল খাও গোসাই যত লয়ে মনে। ঘোল পালো হইল শূন্য কলসি, পুরা পিলে মারল বলছি খালি করতে। ঘোল খাইয়া চলি যায় কপট সন্ন্যাসী। গোয়ালা লাগে বইল তুমি থাকো এখানে, পাছু যে আইসে করি নিহতার স্থানে। এ বলিয়া প্রভু চলিলা সত্তর, সেইখানে রহি গো চিন্তয়ে অন্তর। কতক্ষণে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যত জন, সে পথ আইসে তারা প্রভুগত মন। বুঝিল গোয়ালা পথে দেখিলে সন্ন্যাসী, গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলিসি। করি নিতে বইল মোরে তোমা সভার ঠাই, জুড়ায় তো করি দেখো আমি ঘরে যাই। এ বল শুনিয়া সবে সভা পানে চাই, সবে कहे कोरी कोथा आमा सभा ठाई जा। तो हम लोग के पास कहाँ है पैसा? अरे कृष्ण। गोवाला कहिलो चलो तबे नाही दाय, मोर सेवा জানাইবা সন্ন্যাসীর পায়। এ বলিয়া সে কলসি করে হাতে, ভারী বড় কলস তুলিতে না হারে মাথে। ঢাকনা গুছাই রক্ত এক যে কলসি, ধাইয়া চলিলা হায় হা করিয়া সন্ন্যাসী। কত দূরে শঙ্কির বিলম্বে আছে কহু, গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহু। সঙ্গে যতক জন আইল তখন, দেখিল গোয়ালা প্রভু পাছাইছে চরণ, পাইয়াছে চরণ। দেখিলা গোয়ালা প্রভু পাইয়াছে চরণ। প্রভু বলে গোপ তুমি চলি যাও ঘর, তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কইল পাইলে বর। লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরশা, নাচিয়া বুলিয়ে গোপ বিমারো উন্মা। गोवाला किसको घर भेज रहे हैं प्रभु जी? गोवाला को कृपा किया, बोले तुम घर चले जाओ। और गोवाला का प्रेम एकदम प्रेम से भर गया, उनके ऊपर कृपा किया कृष्ण। लेवटी आशीते गोप लौट के आया, पाइलो परोशान लौट के आया, इसलिए महाप्रभु उनकी कृपा की उनके ऊपर। नाचिया बुलोए गोप प्रेमान उन्माद, नाचने लगा। ठीक है प्रभु। गोवाला देखिए सभा बारिलो उल्लास, गोरा गुण गाय सुखे लोचन दास। শ্যাম করা রাগ। আরে মোর আরো মোর গৌরাঙ্গ সুন্দরে, নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে। ওই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি আইসে, संगति सहित उत्तरिला गौर देशे। ओके, रास्ते में गौर देश आया तो सब पूरा पार्षद लोग के साथ रुक गया। गंगा स्नान करी प्रभु राड़ देश दिया, क्रमे क्रमे उत्तरिला नगर बुलिया। पूर्वश्रम देखिब ए सन्यासीर धर्म, नवद्वीप निकटे गेला यही तार मर्म। तो ये सन्यासी महाप्रभु क्या चाहते थे? पूर्वाश्रम देखिए। आगे जो मैं आश्रम में था, मैं वो स्थान देखना चाहता हूँ। आई वांट टू गेट नॉस्टैल्जिक। इसीलिए महाप्रभु ने नवद्वीप गया, नवद्वीप में देखने लगा। प्रभु আগমন শুনি নবদ্বীপের লোক, পুনলে উঠিলা সবে পাশরিল শোক। হা হা গোর চাঁদ বলি অনুরাগে ধায়, কুলবধূ ধায় তারা পাছু নাহি চায়।
বিহল চেতন সচি ধায় ঊর্ধ্ব মুখে, আউলাই লোকেশ বস্ত্র নাহি দেয় বুকে। কোথা মর বিশ্বম্ভর দেখো নয়ানি, পুনঃ চুম্ব দিবসে সুন্দর বদনে। নদিয়া নগরে আইলো আমার নিমাই, ধরিয়া রাখো লোক কিছু দোষ নাই। সভাকার প্রাণ সেই মাত্র জিউ, প্রাণ বিনা ধর্ম রক্ষা কোন রীতে হোক। এই মনে কহিতে কহিতে গেল তথা, দেখিল সে গৌরচন্দ্র বলি আছে যথা। প্রভুরে দেখিয়া বলে শুনো রে নিমাই, ঘর আয় আমার সন্ন্যাসে কাজ নাই। সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম রাখিবি তো পাছু, মোর বধূ আগে লাগে আর সব পাছু। বিহল চেতন সচি কান্দে উপরায়, সকল শরীর খানি। Yes, Pankaj Prabhu. है कि तो चेतन चरिता में मुझे नहीं आता ना कि दोबारा नदियाँ नाव आते हैं। एकदम नहीं है। जैसे बहुत जगह वृंदावन में भी आता है कि वृंदावन के बारे में कि कृष्ण कहीं कहीं बोलते हैं कि दोबारा आए थे, लेकिन बहुत जगह बोलते हैं कि नहीं आए थे। शांतिपुर गए थे, शांतिपुर गए थे, नदिया कभी नहीं। ये अभी तो यहाँ तो ही बता रहे नवदीप नदिया। और ये भी सही है, ये विकल्प में ये भी सही है। लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं प्रामाणिक परंपरा से, तो ये भी सही है। तो नदिया भी तो शांतिपुर भी तो नदिया में ही पड़ता है, इसलिए भी माना जाता है। यहाँ नदिया माने नवद्वीप को बोला जाता है। वो तो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, बाद में हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मोर वधु का कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ, सन्यास कोरिया धर्म राखी भी तो पाछू, बाद में सन्यास। मोर वधु आगे लागे तार सब पाछू। पहले मेरा वधु विष्णु प्रिया देवी, उनको বধ বধ প্রভুজি বধু না মোর বধ মানে আগে আমাকে মারো। वो वधु लिखा है कोई बोल ये बात বধ আছে বধ। तो बांग्ला हरे कृष्ण। ओके, पहले मोर वध लिखा है क्या? हिंदी में भी बद लिखा है। ओके, मेरे को पहले मारो बाद में सन्यास, पहले मेरे को मारो। यस, हिरण में गुरांग को आप प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आए थे, बाद में तो आए थे, विद्यानगर में थे, विद्यानगर चैतन्य चैतन्य चर्चा में है। इतना भीड़ हुआ कि और आदमी वहां से भाग गए। कितना रोज थे उधर। अच्छा, वो उनको उद्धार किया था ना, क्या नाम था देवानंद पंडित के? हो सकता है, लेकिन उस टाइम में भी देवानंद पंडित के उद्धार किया था ना। हाँ हाँ, वो भी उधर किया था बाद में। हाँ, तो नवद्वीप आए थे, तो देवानंद पंडित श्रीवास ठाकुर के चरणों में अपराध किया था। बकरेश्वर पंडित के कहने पर उन्होंने कुलिया ग्राम में जब उधर से गुजर रहा था तो देवानंद पंडित को उद्धार किया। करेक्ट। अगला श्लोक। বিহল চেতন সচি কান্দে উভরায়, সকল শরীর খানি এক দৃষ্টে চায়। বাপু বাপু বলি অঙ্গ পরশিতে চায়, আর সব ঠাকু বাপ হাত দেয় গায়। শ্রী অঙ্গে লেগেছে ধুলা फैलाओ। इसको समझाइए बात बाप वाला। हाँ, अरे माँ पुत्र को बोल रहे हैं। हाँ, पूरा देख रहा है, अपना पुत्र का शकल शरीर देख रहा है। বিহল চেতন সচি कांदे ऊपर रो रहा है। सकल शरीर खानी एक दृष्टि चाहे, पूरा शरीर को देख रहा है सची माता अपने पुत्र को। बापू बापू बोली अंग परोसिते चाहे। बापू बापू बोल रहे हैं, प्रेम से वात्सल्यता से बोल रहे हैं। आर सब ठाकू बाप हाथ दे जाए। आर सब ठाकू बाप ऐसे शरीर में हाथ बुला रहा है। शशि देवी श्री अंगे लेगेছে ধুলা
খেলাও ঝরিয়া সাফ कर रहा है धूला लगा तुम्हारा शरीर में এ বল বলিয়া পরে অঙ্গ আছাড়িয়া পুনঠি বলে বাপু শোনো মোর বল পালাও হিয়ার সাদ ধরি দেও কোল শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে আছুক মানুষের কাজ এই পাষানো ঝুলে समझ में आ रहा है सबको तो ये सची माता का दुख देखकर पृथ्वी भी दुखी हो गई। हाँ मानुषिक का मानुष से तो दूर की बात ये पाषाण जुड़े पत्थर भी गल जा पिघल जा चौदिगे सकल लोक कांदिया फापड़ আছো না ছাড়ো একে হো পাশরিল ঘর লোকের কান্দনা দেখি মানুষ মায়েরও ব্যগ্রতা মনে অনুমানে তবু কি কহিব কথা মায়ে প্রবোধিতে প্রভু মনে মনে গুনে না কান্দ বলে শুনো বচনে চশমা পেলে ভেঙে সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে এখনো বিহল হইয়া কান্দ কি কারণে महाप्रभु बोल रहे आपने तो मुझे आज्ञा दिया था संन्यास लेने के लिए अभी क्यों रो रहे हैं পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তো ওই ছন দুস্থ মায়া এই সংসার ঘোর ঘুচিলে না ঘুচে মায়া ওই ছন দারুণ শচী বলে মোর বল শোনো নি করুন সুষমাতা বলে মেরা বাত শোনো মোর পুত্র বলি জন্ম লইলে পৃথিবীতে জগতের লোক মোরে করিল পুজিতে তুমি সব লোক বন্ধু ত্রিজগতে পুজি তোমারও সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভালো বুঝি যে হও সে হও মোর তুমি হও পুত্র জন্মে জন্মে রঘু মোর এই কর্মসূত্র মায়ের বচনে প্রভু অস্তবস্ত হইয়া মায়ের জিনিতে নারে ঘোরায় দয়া যে তোর আছো ইচ্ছা করো নিজ সুখে একমাত্র শেষ আমি निवेदिब तोके तुम्हारा जो इच्छा तुम करो लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सची माता बोल रहे सोची बोले दर्शन करिए हाँ दर्शन करिए दर्शन करिए हरि बोल गोपाल तो जी ये ड्रेस घर में बनाए हम भगवान ने हरि बोल मुकुट सब very nice সচি বলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাও তুমি নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণু রিয়া আর আমি মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ बारो कोना घाट नीचो बारीरो समीप ये बारो कोना घाट कहीं है वहां गया शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी घरे भिक्षा करिल माए नमस्करी प्रभु प्रभाते चलिल ठीक है शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में कुछ दिन छाप लिया और आगे निकल गए नीलांचल के लिए मायरे कहिल मुई बंदी तोर गुणे पूर्व रहस्य कथा পাশরিল কেনে কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণু প্রিয়া কিবা তুমি যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি माय यस अनुज प्रभु तो इसमें हिंदी में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ बीच में 2-3 लाइन तो आपका इसमें वहां पर रामकृष्ण वामन कपिल आदि आमी
সর্বজন দেখো সব বিচারিয়া তুমি, সর্বকাল আমার সে এই মতো কর্ম, তোমার নিকটে আছি জানো এই মর্ম। এবেতে ভগতি রসে মোর অবতার, কৃষ্ণচন্দ্র বহি কিছু না ভজিব আর। কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণু প্রিয়া কিবা তুমি, যে ভজিবে কৃষ্ণ তার বলে আছি আমি। মায়ের নমস্কারী প্রভু বলে বারবার, না ছাড়িও কৃষ্ণ না ভজিও এ সংসার। ক্রমে ক্রমে তমলুকে উত্তরিলা গিয়া, যে পথে গিয়াছে পূর্বে সেই পথ দিয়া। হরে কৃষ্ণ। আচ্ছা। কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণু প্রিয়া কিবা তুমি, जे भजो हे कृष्ण तार बोले आछि आमी। कोई भी कृष्ण अगर भगवान का भजन करेगा, कृष्ण का भजन करेगा तो मैं उनके साथ हूँ। माये नमस्करी प्रभु बोले बार बार, ना छाड़ियो कृष्ण ना भजियो ए संसार। बार बार माँ को बोल रहा है भगवान का नाम जप करना। सचिर अंतर हिया करे दप दप, चलिल ठाकुर पाछे हाय भक्त सब। सब पीछे पीछे जाने लगा। शांति नगरे गेला आचार्येर घर, कीर्तन বিলাসে গেল সে অষ্টপ্রহর। রইব পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্তরে, উৎকণ্ঠা বাড়িল জগন্নাথ দেখিবারে। সবারে কহিল প্রভু সবে যায় ঘর, নীলাচলে আছি আমি কহিল উত্তর। যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে, तथाय हमार देखा हईब सभारे। जब आप लोग जाएंगे जगन्नाथ दर्शन करने, वहां पुरी में आप लोग के साथ मेरा फिर से मुलाकात होगा। ये बोल बोलिया प्रभु बोले हरि बोल, चलिए लो ठाकुर उठे कांदने रो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्रमे क्रमे तमलुके उत्तरिला गিয়া, যে পথে আসিয়াছেন পূর্বে সে পথ দিয়া। পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে, প্রেম বরিশনে ভাসে সে পথের লোকে। আসিতে খেলিতে যায় নাহি পথ শ্রমে, পুরুষোত্তমে উত্তরিলা পথ ক্রমে ক্রমে। দেখিব তো জগন্নাথ নীলাচল রায়, আহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে গায়। সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুঙ্কার, ধাইল সকল লোক আনন্দ অপার। জগন্নাথ দেখি দুষ্ট হইলা গৌরা রায়, তাহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায়। হরি হরি বলিয়ে হরি হরি বলে লোক উচ্চ রায়, আনন্দিতে দিবানিশি হরি গুণ গায়। হরি हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जगन्नाथ। রাত্রি দিনে করে প্রভু কীর্তন বিলাস, গোরা গুণ গায়ে সুখে লোচন দাস। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি ভজন বলিয়া বল হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল। জয় জগন্নাথ। জয় শ্রী লোচন দাস ঠাকুর কি জয়, শ্রী जय জয়। जय।